میری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ میں نے لاء نہیں پڑھا. میں خوش قسمتی آپ بیرسٹر عدنان حیدر نہیں ہوں, صحافی ہوں, 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں. زیادہ توجہ ملکی سیاست پہ رکھی, تھوڑا بہت پاکستان کے غیر ممالک سے تعلقات. ہم تو جانے سیدھی بات کہ سپریم کورٹ ہے, اس کا آرڈر ہے. آرڈر کہہ رہا ہے کہ وہ 39 افراد جو لوگ جنہوں نے 39 تو وہ لوگ ہیں جن کے کاغذات جب انہوں نے جمع کرائے انہوں نے خود کو کہا کہ ہم تحریک انصاف ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی جمع کیا. جی وہ 39 ہیں, ٹھیک ہے. 41 افراد نے کوئی نل وغیرہ لکھ دیا تھا سیاسی وابستگی. اچھا, اب عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس اصول کو اپلائی کیا ہے کہ جی مکمل انصاف فراہم کرنا چاہیے, وہ بھی آئین کے آرٹیکل ہی کے تحت. تو مکمل انصاف فراہم کرتے ہوئے یہ جو ججمنٹ آپ نے اتنی توجہ سے لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشن تھے اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا پیکیولر, ہاں, کہ عجیب و غریب ماحول پہ جو انتخاب ہوئے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے. اچھا, اب اس فیصلے پہ بھائی آپ عظیم سمجھاؤ نا. میں یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, آپ اس کا نام ہی غلط لے رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان تابع ہے اس آئین کو انٹرپریٹیٹ کرنے کی جو اس پاکستان کا آئین ہے. کہ اس کو اپنی طرف سے خیال آئے گا کہ میں نے تو انصاف فراہم کرنا ہے, آئین جائے سائٹ پہ تو میں یہ لکھوں گی. دیکھیے, سکم قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بے تحاشا ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن سید منصور علی شاہ صاحب آنریبل جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی ہے, وہ لاہور کے بہت پریسٹیجیس کالجز وغیرہ میں لاء پڑھاتے بھی رہے ہیں. آپ کو اگر ان کی شاگردی نصیب نہیں ہوئی تو میرا تو نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بڑے اچھا, اور اگر آپ کو اتنا علم تھا, میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا, اگر آپ کو اتنا علم تھا تو آپ خود عدالت میں اپنی خدمات پیش کر دیتے. وہ نہیں ہے تو ابھی میری آپ سے ایک درخواست ہے, آپ نے بڑی محنت شاقہ سے اس فیصلے میں جو نقائص آپ نے تلاش کیے ہیں نا, پہلا پوائنٹ سن دے لو نا یار میرے آگے. میں یہ ہمارے دیکھنے والے تو عدالت نہیں ہے نا, میری التجا سن لیں. آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے ایک شہری ہوتے ہوئے ایک اپیل دائر کرتے ہیں کہ جناب میری طرف سے بھی ایک ریویو کی درخواست ہے. میرا لوکل سٹینڈ یہ ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے فلاں لائن میں سر آئین کی بالادستی کو وائلیٹ کیا ہے. وہاں براہ مہربانی اس پہ نظر ثانی کیجئے, تو بجائے میرا یعنی کہ میرے جاہل دماغ کو. اب اس فیصلے میں کلیئرٹی نہیں ہے نا, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے جائیں. آپ کے پاس میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, آپ کے پاس 15 دن ہے, آپ جائیں اسپیکر کے پاس. میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کر گیا ہوں, لیکن کیا اس سے معروضی حالات بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے. تو پھر تو کیوں میرا دماغ کھا رہے ہو اور دیکھنے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں روز کرتا تھا نا, میں اکانومی کو چھوڑ کے, معاشی حالات کو چھوڑ کے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو چھوڑ کے اس پہ لگا رہتا تھا, کیونکہ میرے نزدیک اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی وہ اس سے جڑی تھی, وہ اور بڑھ گئی. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن میں پی ٹی آئی والے جائیں اور اپنا وہ جمع کرائیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے تھے. اب ان میں سے کئی امیدوار وہ ہیں جو نیشنل اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ جمع کرا چکے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل سے. کیا جمع کرا؟ وہ حلف نامہ جو ہوتا ہے ٹکٹ والا. کوئی بات نہیں, وہ کہیں گے کہ جی ہمیں اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو حلف جو ہے نامہ جو ہے واپس لے لیں. کوئی ایسی بات نہیں, دے دیں. کس قدر معصوم انسان ہے. میں بالکل معصوم نہیں ہوں. اسی سفید بلڈنگ سپریم کورٹ جس کا صرف کام آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا, کچھ اور نہیں. 187 کوئی ان کو اختیار نہیں دیتا کہ آئین کو وائلیٹ کیا جائے, جسٹ ٹو انٹرپریٹیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو سیکشنز ہیں. اس سپریم کورٹ نے کراس وہ فلور والا ایک وہ دیا تھا فیصلہ, یاد ہے آپ کو؟ وہ کیا سنی اتحاد کونسل پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا؟ ہاتھی کی مرضی ہے, انڈا دے یا بچہ دے. وہ 80 کی چاندتے رہنے ہیں. مطلب we are living in a country جس کا ایک قانون ہے, جس کا ایک آئین ہے. گاڈ سے آپ میری موجودگی میں پبلک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کے سوالات نہیں اٹھا سکتے جہاں پر کہ آپ مجھے اور اپنے آپ کو خم خواہ کے عذاب میں ڈالیں. نہیں, بڑا سوال پوچھا ہے. ایک فیصلہ آ گیا ہے نا, ایک فیصلہ وہ بھی تو کلاس فلورنگ کا ہے نا. وہ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ سنو تو صحیح, ایک فیصلہ آ گیا ہے, اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو اس پہ فیئر کامنٹ کا حق حاصل ہے.
वो फेयर कमेंट आप कीजिए, आर्ग्यू ना कीजिए। आप दे रहे हैं दलील, आप यूं बिहेव कर रहे हैं जैसे आप एक अदालत के सामने हैं और आप एक फैसला, सीधी सी बात है, फिल वक्त सबसे बड़ी अदालत का फैसला ये है कि ये अफराद जो 8 फरवरी को मुख्तलिफ इंतहाबी निशानात के तहत इलेक्ट हुए हैं और वो अभी भी अपने आप को तहरीक इंसाफ कहलवाना चाहते हैं, उन्हें ये हक लौटाया जाए। यहाँ पे बात होनी चाहिए थी कि इस फैसला आने के बाद हम सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ते। इस फैसले का जो पहला खैर मकदम हुआ, उसी दिन चंद ही घंटों बाद IMF ने कहा जी स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। हुआ ये कि ये फैसला आता है तो इनके जो कायद हैं वो आर्टिकल 6 की बातें शुरू कर देते हैं और यूं देख के अपना, नहीं वो तो अतातार ने की ना ओ भाई मेरे, उन्होंने भी की ना, दिल्ली तहरीक इंसाफ के कायदीन ने उसके फौरन बाद कहा कि जिन लोगों ने, क्योंकि जजमेंट में है ना कि बड़े अजीबोगरीब हालात में ये इंतखाब हुआ, तो इसका मतलब है कि एक हवाले से बड़े सटल, बड़े मुनासिब अंदाज में 8 फरवरी के रोज हुए इंतखाबात की पूरी उसी को मशकूक बना दिया। उन्होंने कहा साहब जिन्होंने किया है, अब चूंकि फैसला आ गया, इसकी रोशनी में आर्टिकल 6 जो लोग इसके जिम्मेदार ठहराए गए हैं, मैं कहा यार ये तो अपना आर्टिकल 6 पे चल गए हैं, उसके बाद ये हो गया। वैसे अगर नुक्स निकालना तो मेरे एक सियासी दिमाग में ये है कि अगर ये लोग, यानी जो अभी तक उन सीटों में बैठे हुए थे जो उन्हें नाजायज तरीके से अलॉट की गई थी अकॉर्डिंग टू दिस फैसला है, तो उन्होंने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया ना। अब आप वो बातें कर रहे हैं जो मैं कर गया हूँ। एक मर्द नहीं, आम आदमी को समझाने के लिए, भाई अगर एक आदमी गलत, चलिए एक हो तो गया, उसका एक वोट भी पॉइंट गलत हो है। गया। और फिर सेनेट के इंतखाब हुए हैं 3 सूबाई असेंबलियों में, सिंध में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं और ये आपके बलूचिस्तान में हुए हैं, और उसमें हर जमात को उसके हिस्से के मुताबिक उसी बुनियादों पे 30 सेकंड आ गई समझ आपको। लेकिन ये मैं यानी सुकब निकालूंगा ना, कीड़े निकालूंगा ना, ऑर्डर तो नहीं बदल सकता मैं और आप। अब इस फैसले के पॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ बेहतर हो सकते हैं इस फैसले हो सकते थे, बहुत अच्छे। ये जिस वक्त आया था फैसला, अगर इसके बाद हट के बुद्दन वाला रवैया ना अख्तियार किया गया होता। अब रिव्यू में चले गए ना हुकूमत वक्त वाले। हाँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब उसमें अगर इन्हीं लोगों के पास जाना है आपको, जाना तो नहीं है जी, पाबंदी लगवाने भी, तो या तो उनमें कीड़े मत निकालो, नहीं पाबंदी के लिए रेफरेंस 3 रुकनी बेंच भी। सुनो साहब, पिंडी से इस्लामाबाद आना इस वक्त एक वबाल जान, मतलब एक जंग का समा है। जाना ठीक है, जाना भी सर। अच्छा, मतलब देखिए कि मैं मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक को लगभग कोई 12 से 15 मिनट में पहुंचता हूँ, और आज मुझे कुल लगभग 2 घंटे लगे। आप क्योंकि वो फैजाबाद पे एक गाड़ी खराब थी, फैजाबाद पे एक सियासी जमात ने धरना दिया। अब अच्छा, उस धरने खबर तो कहीं हाँ नहीं है, वो तरीके बैग का वहाँ धरना है। अब अच्छा वही वाली पुरानी, वही फैजाबाद, और उनकी वही, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। तो वो एक ऐसा मरकज बन जाता है कि आप अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो आप वहाँ फैजाबाद, क्योंकि आपने गुजरना है, नहीं गुजर सकते। अब मरी रोड से आ रहे हैं इस्लामाबाद एंटर होने के लिए, आपने गुजरना है, नहीं गुजर सकते। अब मामला ये है कि आपको डबल रोड से टर्न लेना है, स्टेडियम रोड से होते हुए आपको 9th एवेन्यू पे है, और पूरी ट्रैफिक एक्सप्रेसवे की और मरी रोड की, 2 बड़ी रोड की ट्रैफिक एक सिंपल जो डबल रोड है उस पे आ गई है। अब जो इंतजामिया है उसका ये आलम है, उन्होंने ना वहाँ साइंस लगाए हैं, ना डाइवर्जन लगाई है, ना बोर्ड लगाए हैं। मैंने पुलिस वाले से पूछा, भाई को 4-5 बंदे खड़े हो जाओ ताकि फ्लो में ट्रैफिक चल सके। वो कहना साढ़े को नफरी नहीं, असी तो मुहर्रम। अब आपको समझ आई सर, अता तारड़ साहब कितने ज़हीन है। क्यों? उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया कि वो बजाय ये धरना डिस्कस करने से, जिससे कम से कम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों के लोग बहुत लाखों, हजारों नहीं, लाखों, जिनमें औरतें, बच्चे, स्कूल आना जाना, आजकल गालिबन छुट्टियां हैं ना भी हो, अस्पताल जाने वाले मरीज, ऑफिस जाना है, वैसे काम है सर, और हजारों काम, ठीक है ना। तो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे 8 और 9 के सेगमेंट में क्या डिस्कस हो रहा है, पाबंदी लगेगी या नहीं। देखिए वो एक ऐसी, तो जब मैंने आपको कहा कि सजी बहा के कभी बहाई जा रही है तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। इस बात को समझना चाहिए कि लोगों के दिलों में, जो कि 1.5 घंटे की कतार से गुजरते हुए मंजिलों पे पहुंच रहे हैं,
स्टक हो रही है। आप तो चूंकि आए हैं, मुझे तो लोगों ने फोन करके गिला किया है कि मुस्ताफ जी क्या हो रहा है। बहुत बुरा। लोग कहते हैं कि जी एक तरफ तो एक जमात होती है, उसको आप तरनौल पर जलसे की इजाजत भी दे देते हैं, तो आखिरी लम्हात में कमिश्नर साहब कहते हैं कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट है कि उसमें दहशतगर्दी हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी है, तो एक तरफ तो रियासत इतनी ताकत है, यानी ताकतवर है कि वो अतातार से सवाल पूछा गया इस पे, एक जमात पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। जो किसी पे एक सहाफी ने ये सवाल भी पूछा कि भाई ये जो जमात है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजों के बारे में मैं हो सकता है, अब मैं शक का फायदा ये दे रहा हूँ कि प्रोबेबली ये बहुत हसास दिन है आज से लेकर, तो बहुत ही ज्यादा, ऑफ कोर्स, तो शायद मैं ये एक शक का फायदा दे रहा हूँ कि इंतजामिया ये सोचते हुए को बड़ा कदम उठाने से गुरेज कर रही है कि यार क्योंकि और वो जो दूसरी बात कि भाई ज्यादा तवज्जो फिलहाल ये कि मुहर्रम की सिक्योरिटी वगैरह पर, फिर भी अगर इस्लामिया चाहे तो थोड़ा फैसिलिटेट कोई ना कोई ये तो ये कि कम से कम मुजाहिरीन से इस बात का तो निगोशिएट किया जा सकता है कि यार कुछ रास्ता एक कर दें, एक लेन खोल दें, बाकी उतनी देर में हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका बुनियादी मुतालबा तो ये ना इजरायली वजीर आजम को अभी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। हालांकि हम तो उस मुल्क को तस्लीम भी नहीं करते, तो वारंट भी इशू कराएंगे, तमील की भी होगी, टेररिस्ट करा देंगे, बात उनकी मर्जी है। लेकिन शहरियों के मसाइल भी सोचने चाहिए, हम कब तक गेम्स खेलते रहेंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि हम बिजी हैं मुहर्रम ड्यूटीज में, लोगों ने अगर करना है, आपके पास नफरी है, मशीनरी है, तो आप, और हो भी सकता है कमिश्नर साहब चाहें दोनों इस्लामाबाद और पिंडी के, दे कैन सॉर्ट आउट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में माशी